Bir saat 6:30 мүнөт өттү. Ал жактан аксакалдар келип атат. Сүйлөшкөнү граница турган жерге. Бул жактан биздин аксакалдар күтүп турат. Пата берип, границаны ачканга. Ал жактан вице-премьер-министр келди. Вот наш народ с вам миром. Пожалуйста. Обнимайтесь, говорите, что хотите. Давайте мы с вами сначала начнем. Мы будем говорить вот это на русском языке. Пожалуйста. Пусть сначала они говорят, вот это, что предлагает что-то вот это, а потом мы. Если только пожелание, вот это тогда Мы никому не хотим беда. Мы хотим дружно жить. И жили до этого. Вот видите, никому не хотим. Хоть он киргиз, хоть русский, хоть еврей, у него есть дети, у него есть жена. Если чего, они страдают. Вот поэтому мы не хотим. Мы даже не хотим, чтобы даже киргиз умер или кто-то другой. Мы хотим дружно жить. А если ваше вот это какое-то требование, тоже скажите. Потом, чтобы не было, вот мы так требовали или так далее. Если пожелание, вот это тогда другое дело. Давайте тогда. Ну пусть переводит. در دایره دوستی، در دایره همبستگی، در دایره همدیگه فهمی باید ما زندگانی کنیم. در شرایط امروزی جهانشوی ما دوستای دیرینه بودیم. باید همچون دوستان دیرینه باقی مانیم. باید چیزهای نااساس، بی اساس، نادرست باید ما راه ندهیم. برای اینکه ما از اول یک بودیم. گذشته های ما یک است اگر درست دیده بریم اگر. برای همین ما در سطح حکومت اون مسئله همش حل می شود. حل شده ایستاده است. بنابراین ما خلق ما داشتن ما در کار. ما باید با واسطه راهبرها کار کنیم. راهبرهای ما وقتی که ما انتخاب میکنیم ما باید با آنها چیکار کنیم؟ اهمیت دهیم. گفتی آنها عملی کنیم. چون آنها موافق قانون انتخاب شده‌اند. شما Раньше мы жили мирно, дружно, правильно? И вот это, куда бывали, обменивались. До конца будем так жить, дружно. Тогда я, Да. несколько Вот, подождите, вот среди вас, не знаю, в последнее время, раньше жили все мирно. И друг к другу на свадьбу ходили, на похороны ходили, все было нормально. слов не надо, по-моему. Вот Барух и Аксай раньше называлось вот это там. Наши деды, наши отцы жили дружно. Даже они ночевали вот это в одном постели. Даже они вот это разделили один пиала чая, значит. Мы жили вот это дружно. У меня тоже вот это Баруха полно вот это друзей, знаете. Дости. Мы вот это ходим к ним, они ходят к нам. Вот. Давайте будем жить дружно. Давайте.
Tabrik. Bir yak kormek değil. Her yak az ders yak kapadı. Ders vardı. Bir. Evet. Gidip de ha. Давай yak düse bana. Her ikisi kahvedir. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Hurmatlı cemaat. Haydi, damla haydi. Hurmatlı cemaat. Bir minut, тишко внимание. Яқты қоныс. Hurmatlı cemaat. Береміз олар. Olur, hadi size verin. Hurmatlı cemaat. Güçkün etun çıktı. Hurmatlı cemaat. Ұл қоныстар. Бәқтуыңыздар bir silah indi Hurmatlı otan. Ara cemaat. koyunlar. Amma adam Müslümanız. Peygamberimiz hadisi var. Her bir insan özüge körgen жақсылықты başka biröge kalabasa al busup momun bolbayt deydi. Şol üçün hurmatlı cemaat birbirimize жақсы bolaylık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir adamga жақсылыk kalap, özündeki жақсылықты başka biröge kalabasa al momun emes deydi. Endi siz bilen biz dagı intimakta yaşaylık. Özübüzge kalagan жақсылықты sizlerge kalak, sizler degi жақсы bizge kalagınlar. Amin. Yerde amin Allah öldüğü körüp durat. Her gün intimak yaşasın. Amin. Do'sti amoq abadan mustahkam bo'lsin. Rahmat. Oyanda faqat to'y va xursandi va mana dar pesh ma'rakayi jashni Navro'z, jashni milliy ham ani tojiko ham ani qirg'izo ham ani o'zbeko ham ani qozoqomo باید فقط همه خیلی خورسندی کنیم. مقصد و مرام دو پرزیدنت هم همین است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم سرانبای جیمبکو. برای همین هم ما باید دوستی کنیم. این راه آینده ابداً برای دو خلق ملت تاجیک و قرقیز خصوصا دهات واروخ ولایت سوخت شهر اسفره و من دهات اقصای من ولایت باکن خدمت کرد. من ما دو حاکمای ولایت همه وقت تیار هستیم که برای پیش بردن سیاست پرزیدنت دو دولت امروز برای خلق خدمت کنیم. اشما فقط دوستی همدیگر فهمی باشد، دیگر این که جنجال نشود. Akıl dersiyle. Allah Teala buna şu birinci yakın kılıp yaşatken beken, ama bunu orada yaşayımız bu. Çünkü bunu doğru düşünüş gerek. Biz de hurmatlı prezident Sorunbay Şarif biçiminden hurmatlı prezident İmamali Rahman'daki kuvveti aytti. Sizler de şu Sardiya Oblası ve Batken Oblası tinçmasanlar, Düşenbe'deki tın, Bişkek'teki tın işte. Şunun için intimaklardan, jakşılıkta olaylı. Şu hurmatta olaylı. Bardığımız bir Müslüman el biz. Bizden bir böyle durgan işler seviyorduk yok. Şunun için ardayım. Ben sizden intimak çıplak sakıldan. İntimak olaylı, sizlerden intimak olaylı. Bolur dersek baş gerek. Ayanda yatta hayatına kaldatın, keyfi kaldatın. Oldu veya makam kadar gitti. تمام همه رها شده امروز پروتکل امضا شد رها شده دیگر سرحدبانا کاری خودشونو بکنن اینجا فقط از طرف میلیسی ازبک تاجیکستان و قرقیزستان ترتیبات رعایت میکنن کی امروز جنایت کرد نزد قانون جواب میده برای همین هم راه دوستی است همکاری کنید یکدیگر به خیانت نکنید سلامت باشید Kudaban Kerim kişi isteyen o. آمین Aslahu ilayim. Jangu janjol نشود. دوستی دایم برفتن گرفت. همین پرزیدنت ما همیشه سلام و سلامت باشید همه آب لکی بار.